चावले थटार से तो कौन होई घटना बुलुची आज्ञा कौन हेतला घटना दी कहलो मोर एटा आगुरु खंडिया हेतला खंडिया मु जाइथिली नुआ मेडिकल स्टिच करियो तापरे से माने आगुरु सब कथावार्ता सब थिले तापर मु जाउथिली मते अटकेकी सब आगे बाडा बुडी गले तापर धरिकी बहुत बाडेले भाषा भाषा रे गाली गुलस कले वस्त्र खोलले आज्ञा सब पेंट शर्ट सब खोल देले अभाषा भाषा रे गाली गुलस करिकी मते कहले तू जा तो तू जीबु जे थाना को तो पेट रे छुरी पुरी पुरी दबु पूरा अभाषा भाषा मनोज साहू से मीना साहू भाई मनोज साहू आ बापू बापू साहू आ लिपू साहू आ ये कौन पे बाडेले तमको मते कहते तू मोर से आसबुनि मत कहले राली रे मुझे राली रे न जीवार मत बीजेपी राली मुझे न जीवार मत एमती कले बीजेपी राली होगा के दिन मत कहले पिला नहीं गया मुझे पिला न जीवार आगुरी एमती राग भाग रखिले एबे भी से राग हाँ बीजेपी दलर लोक आज्ञा ये घटना केबेकार ए दल ए जो यही झगड़ा है 15 तारीख दिन है मत माइले जुलाई 15 आज्ञा जो मारी की वीडियो करबा को दिन वीडियो भी से दिन करछन मारी आज्ञा वीडियो करछन 12टा गोटे बेल समय रे आज जाय के जणैलनी घरे थाना रे डरिकी ना डरिकिना सर मो घरे जणै नथली पूरी पळैतली मो काली फेरिली काली मा नै के आसले थाना वीडियो कले वीडियो करके वीडियो सब आडे वायरल कर दे आपने पिला माडो पीछे कुछ सी भी से तांकरी भाई मारचन हाँ सी थाना देती ना नहीं मु जान नहीं एटा ता आज संगे रे आज थाना काई आस्तो आज आछि को मा थाना वाला कहितले को आधार कार्ड दरकार अछि बेली आमे आछिले से एफआर हेची आगे आ को धमका चमका करबा आज घटना एफआर हला परे आउ केते लागि सुरक्षित लागि ना आ कोन लागि मते ये पछरे ये बे करिवे कहिवे यदि बाडा बुडी करिवे धमका धमकी करिवे आज मोर आ गया मां माँ भी कहले कहले मते बाडा बुडी करिवे गले आउ थरे कहजन को किछि चोरी करबा घटना नाइ नाइ किछि नाइ ये मिछो सत सब कहउछन मझिरे थर नाइ नाइ प्रधान दुकान ने किछि गोटे जिंस भी नै प्रधान रंग दुकान ने काम करथुली काम छाड़ देइछि चावल अपन थटार से कौन चाहू पुलिस थारू थाना थारू प्रशासन कौन आशा रखी आगे जा दंड देइछन ताकू न्याय न्याय मिलु नमस्कार मु प्रभाती लिंका कहूँ आम घर चावल थटाई साई हाँ एटा सत कथा मु देख मझे थे कहले चोरी तुम पुओ कर आधार ना कौन बेटेरी मु कहली से बसंत साहू बोली जो आउ जी जो ना मुझे जानी जी मो पुओ को मारामारी कर नंगला मूत्र करी मु जानी नी मो पुओ 15 तारिख में कंड मारिक नंगला करके छाड़ी दे मो पुओ 16 तारिख कौन करला पिठी देखी नूला कौन बसी ना ना कि नुह कहीकि मो पुओ पूरी पलैला जब पलैला काली 3टा बेलू ना काली को घर को आसला मुझे मो पुतुरा कहले पुओ देखिलु राजेश मुझे खबर पाऊनी से फोन मारिक जो पता नेला नेला जो कहला खुड़ी गोटे वीडियो अच्छी देखो तुम मुझे कौ वीडियो से मो फोन को सी छाड़ा जमी छाड़ा मुझे देखीदेली मो आउ सही पारे मु सीधा थाना को चालान थाना को आसली मु कहली से चालान थाना वाला सब धोइले केस तापर ए बुझाणा कर मो पुओर जिते मो पुओ भूल कला मारी था कि बापा माँ को कही था कि ना मो तो निजे ये बासंदा लोक ना तुम ना मो घर को जाता देख तुम पुओ एमती भूल कला सेतिक किसी न करी थिया नंगला करी बाउंश मूल पिटिला जेदे मु कहया कथा आज जदि मो पुओ तुम जो माइल जब आत्महत्या कर दे था मु पाई था पुओ ना मत किए फेरई था भुवनेश्वर गोटे केस है पुओ को जो मारिदे माँ जो दिन राति कांदुची पुओ को किए आने दौची कि कष्ट पुओ जन्म करी केते कष्ट छोट रू बड़ करे हाँ मो न्याय मिल चाहती न्याय दरकार मो पुओ को जो नंगला कर मारी न्याय दरकार मत हाँ मु थाना जो देखिली वीडियो जमी मु आसिक सांगे सांगे 17 तारीख केस देली सी भाई मैंने सब मारी मो पुओर सांग 3 जन पिला मो पुओ आउ 2टा छुआ आउ गोटे पिला माड़ खाउथिला
ହଁ ହଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କ କଥା ସେଇ ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗକୁ ହେଲେ ମାରିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ ତାକୁ ତ ମାରିକି ବିଦା କଲେ ତାକୁ କହିଲେ ତତେ ନଙ୍ଗଳା କରିବୁ ତା ବଡ ଭାଇ ଅଛି 2ଟା ନା 3ଟା ଆଉ ବସନ୍ତ ସାହୁ ତ ସିଏ ସବୁ ମାନେ ମରାମରି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜଣ କିଛି ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ କାହାର? ଯୋଉ ଯିଏ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ବାଡେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଖରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ହଁ ଦଳ ଅଛି? ତାଙ୍କ ପିଇସି କାଉନସିଲ ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ମୋ ପୁଅକୁ ତାର ସେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ମୋ ଘର ମୁଁ ପୁରା ଗରିବ ମୁଁ ବେଶୀ ଧନୀ ନୁହଁ ମୋର ଖଟିବି ଖାଇବି ତାପରେ ମୋ ପୁଅ ମାନେ ଟିକେ ମାନେ କଣ କହିଲ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ କଣ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋ ପୁଅକୁ କମ ବୟସରେ 17 ବର୍ଷର ବୟସ ହେଇନି ତାକୁ। ମିଳିବ ଆଶା ହଁ ରଖିଛନ୍ତି। ହଁ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କଣ ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଫେରିକି ଆଇଲା ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ଫେରେଇକି ଆଣିଲା ଯଦି କୋଉଠି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ କଣ ମିଳିଥାନ୍ତା କି କୁହ? ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଯେମିତି କରିଛନ୍ତି ସେମିତି ଭୋଗନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ସେଇ ଦେବେ ଆଇନ ଥାନା ବାଲା ଦେବେ ସେ ଧର୍ମରେ ଯଦି ମୁଁ ଥିବି ଜୟ ହବ ମୁଁ ଯଦି କଣ ଭୁଲ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମତେ ମୋ ପୁଅକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ମୁଁ ଖାଲି ପଛ କଥା ଭାବୁ ଆଗ କଥା ଭାବୁ ଯଦି ମୋ ପୁଅ କଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାଇଥାନ୍ତି କୁହ ନା ମତେ କିଏ ଆଣିକି ଦେଇଥାନ୍ତା ପଇସା ଦେଇଦେବେ ତାପରେ ମତେ ସମେତେ ମିଠା କଥା କହିବେ ହେଲେ ମତେ ବୋଉ ବୋଲି କିଏ ମତେ ଡାକିବ କି କୁହ ସେଇଟା ହଉଛି ଦୁଃଖ ମୋର ମୁଁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କରିଛି ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ହଁ ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେଣି ସାର୍ ମାନେ ସବୁ ମତେ କହିଲେ ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ମୁଁ କେସ୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଜଣକୁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲିଣି ଆଉ ସବୁ ଟିକେ ଆଣିକି ପୁରେଇବି ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ବାଲାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ନାବାଳକକୁ ମାଡ଼ ଘଟିଛି କଣ ଘଟିଥିଲା? ଗତକାଲି ଆମର ଏଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟେ ତାଲା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ଲେଙ୍କା ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ସେ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆମର କାଲି କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା 324/26 ଚଳାଇଗଞ୍ଜରେ ସେଟା ବିଏନଏସ୍ ସେକ୍ସନ ପୋକ୍ସୋ ଏବଂ ଆଇଟି ସେକ୍ସନରେ ଆମର କେସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି କାଲି ଲେଟ୍ ଆୱାରରେ ଯେ ପ୍ରାଇମ୍ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ରହୁଛି ପ୍ରଣବ ସାହୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କାଲି ଗିରଫ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି କାଲିର ରାତିର 9:30 କଥା ତ ଯାହା ଯେତିକି ବୁଝୁଥିଲୁ ତାର ହିଁ କ୍ଲୋଜ ଲୋକ ଯିଏ ଏ ପିଲା ମଠ ସାହିର ସେ ପିଲା ଥଟାରି ସାହିର ମଠ ସାହିର ମଧ୍ୟ 2 ଜଣ ପିଲା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମରାମରି କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଡ଼ ବାପାର ପୁଅ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭାଇକୁ ଏଭଳିଆ ଆସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଟୋ ବେଟ୍ରି ନେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଏଇ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ତାକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିଲେ ବାରବୋଲି ପଚାରିବ ବଡ଼ାପିଟା କରିଥିଲେ ତ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା ଆମର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲିଗାଲ ଆକ୍ସନ୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କାଲି ଆମେ ବହୁ ଜାଗା ରେଡ୍ କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିପାରିବୁ ଆଜି କାଲି ଭିତରେ ମେଜର ଅଛି ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ 4 ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲସେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆମେ ସେଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍